पिता नारायण को प्रीत्यर्थे गतेश्वर महादेव प्रीत्यर्थे प्रभु रघुनाथ को प्रीत्यर्थे प्रभु हनुमान को प्रीत्यर्थे प्रभु चैतन्य को प्रीत्यर्थे सर्वे बोलान देखबार हरि हरि उत्कल जननी विद्या प्रदायिनी माँ शारदा को प्रीत्यर्थे माँ कालीजाई को प्रीत्यर्थे माँ जागुड़ी को प्रीत्यर्थे माँ ताड़ी को प्रीत्यर्थे माँ मंगला को प्रीत्यर्थे सर्वे बोलान देखबार हरि हरि श्री सत्यनारायण मंगल विधान करंतु सर्वे बोलान देखबार हरि हरि बोलंतु सर्वे आउर एक बार हरि हरि पालारोला तृतीय रजनी आम मान को द्वितीय पर्याय बा द्वितीय ताक बा द्वितीय शो कहला अतिथ्य हेबो नाही ये बाद पाला को आखि आगे रखी कर्म क्षेत्र आगे जबा कलाकार एकांत कर्म बा धर्म बा नियम बा नीति बाबा रे प्रथम ताकरे बाग मासे बहुत कथा आलोचना करचंती कहबार उद्देश्य कहले कुल कुटुंबकुला जो न कहले कुल भासी जाउची खजुरी गछर कि गुण गाइबी मूलरू किए कथा कहली जड़े बायक मृदंग बजा गोटे चापड़ मृदंग पकईले तार माप केते अलग बायक जानी पारिबे ये कथा कहली काली गोटा ओडिसी गाइले ताको पालिया जति ताल 12 मात्रा बाद्य कोन बाजिला तापरे कहतंती मु रविवार बजेली सोमवार बजेली मंगलवार बजेली तमे जानि न ये कीर्तन घाटी कथा काली प्रथम थाकरे देखेबी ताल ऊपर केमिति अभिगंता अछि तमर मोर केते अछि देखिबा आज बाद्य खोले बजेबा खंडे बाद्य ताल ऊपर बाद्य बजेला जी ताता तोड़ धोका दीदी तोड़ धोका ताथे थेई ता तोड़ दे दे तोड़ना प्रत्येक बाद्यर कालिका अछि सप्ताक्षर बाद्य आदेरे थीबा माने सप्ताक्षर युक्त होई द्वादश तर्गण होइब युक्त 22 तालरे होइब एते लक्षण जे बाद्यरे थीब 22 तर्गण ताकू होइबा योला बाद्यर कारिका बैरागी तुम से जाके जाइन दिन आसगलानी काली प्रथम ताके देखा ताले केते तुम अभिगंता
नकर निराश करमला कला मेघ झरी झरिया डाक्तर खाइले हेब भल हरि परम प्रेममय श्रीमन श्री सत्यनारायण महाप्रभुंग प्रीत्यर्थे जगत गुरु ठाकुर अभिराम परमहंस देवंग प्रीत्यर्थे प्रेमानंदे बोल सर्वे आनंदे कबा जगत जननी परम ब्रह्म निरूपिणे जागेश्वरी देवी प्रीत्यर्थे माँ सारला देवी प्रीत्यर्थे प्रेमानंदे बोल सर्वे आनंदे कबा कर्मदायक बाबा बालुंगेश्वर महादेवंग प्रीत्यर्थे गतेश्वर महादेवंग प्रीत्यर्थे कपिलनाथंग प्रीत्यर्थे प्रेमानंदे बोल सर्वे आनंदे कबा
सुंदरम प्रसन्न मधुगंधलुब्ध मधुप व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारितारि रुधिरै सिंदूरे शोभाकरम वंदे षडसुतासुत गणपति सिद्धि प्रदं कामद नारायण नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयते मूकं करोति वाचालं वङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द हिमाधवः वन्दे देवो मापते सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं भूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति शशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियः वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदो प्रभु वंदे शिव शंकर हरि हे राधा सुकुमारी रे श्याम श्री तेरा सुना गोरी रे
दिलाम सहारी शरणागत दिनार्थ परित्राणम परायणी सर्वस्यात हरे देवी नारायणी नमस्तुते जंगड़े तो सदावास मा सिंह वाहिनी शारदे मम कंठे निवासाय वाक्य देवी नमस्तुते नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्यम प्रभु पंचदेव नमस्तुते अभी कमी गला पंचदेव विश्वनियंता परम प्रेममय अकृत कर्ता अमृत मंदा घन शरण शरण सर्वव्यापक व्यापक से ही जगत पिता नारायण उद्देश्य रे गोटे पद प्रारंभिक भक्ति संगीत गान कर सारिबा परे तापरे आमे विचार करिबा तृतीय रजनीर प्रथम पर्याय रे पार्लार वैधानिक नियम अनुसार आलोचना समालोचना आउ बापा मान मोर पंडित मान करिवे तार पर्यालोचना बड़ी भांगी दीव तोर हाड़ गोड़ आलो मली गढ़ा
लो मल्ली नमस्तुते वेद बनैक सिंहं नमस्तुते अघ पश्वैक सिंहं नमस्तुते जोगी गुहाच शृंहं नमस्तुते नीलाचल शृंग सिंहं चिरचिन्मय सुंदर विराट पुरुष श्रीमन सत्यनारायण पद पंकजरे मम आराध्या मम पूज्या कृपा कल्लोलिनी जगत जननी माँ जागेश्वरी ठाकुराणी पदारविंदरे अकर्म कर्मदायक बाबा जोगारूढ़ शंकर भगवान महादेव पदारविंदरे तृतीय रजनीर द्वितीय पर्याय दीनहीन किंचनर अनंत कोटि प्रणाम सम्मानास्पद ममार्चनीय मम वंदनीय मोर ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय तथा पाला प्रेमी साहित्यानुरागी सज्जन वृंद चिरवंदनीय उत्कलिया माँ भौणी माने समधर्मी सममर्मी युव बंधु समाज एवं आर्यावर्त जम्बूदीप भारत वर्षर कुनाकुनी भाई भौणी माने जेते छवि द्वितीय पालीर न्याय बापा माने अपेक्षा करिसंती दक्ष यज्ञर शेष पर्याय कौ जाए जाइछि ता उपरे टिके तर्जमा किंतु ता पूर्वरु देशर ग्रामर एवं विश्वर मंगल कामना करिबा पाई जहांकु मु आमंत्रित करिछि निमंत्रण करिछि से किए से हेउचंती जणे जंगलर पशु छवि आज ये पशु जनक मो पंडित मानकर बापा मानकर मंगल विधान करिवे देखिबा पशु से पशु किए से हेउचंती लीलाद्री महोदय काव्यरु श्लोकटी उद्धार करिछि से हेउचंती जगन्नाथ महाप्रभु कोन है जगन्नाथ हेले पशु आपण माने प्रश्न करि पारंती आज्ञा पशुर स्वभाव जहा पशुर लक्षण जहा ताहा जदि जगन्नाथंकर निकटरे अछि ताहले सिना जगन्नाथ को पशु बोली कहिबा छवि ना आज्ञा जगन्नाथ पुणी को पशु आज्ञा से हेउचंती जंगलर राजा वनराज सिंह 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 जगन्नाथ हेले सिंह ताहले आपण माने विचार करंतु सिंहर स्वभाव जहा जगन्नाथंकर स्वभाव सेया की आमे जानिबा केमि हां आज्ञा आज्ञा देखिबा सिंह स्वभावतः वनरे बसति स्थापन करि थाए काव्यकर्ता कहिले नमस्तुते वेद बनैक सिंहम वेद रूपक वनरे जगन्नाथ रूपी सिंह विचरण करती बापा मां सिंह पशु मांस को भक्षण करे जगन्नाथ महाप्रभु को पशुर मांस को भक्षण करती ना नमस्तुते अघ पशुक सिंहं अघ कहिले पाप अघ कहिले कलमश पाप रूपी पशुर मांस को जगन्नाथ रूपी सिंह भक्षण करती बेले बेले सिंह पर्वतर गुंफारे आत्मगोपन करिथाए जगन्नाथ महाप्रभु केउ गुंफारे आत्मगोपन करंती ना नमस्तुते जोगी गुहाच शृंगम जोगी जन मानंगर संत जन मानंगर हृदय रूपक गुंफारे जगन्नाथ रूपी सिंह विचरण करती तीन पाद पर्यंत श्लोकर भावधारा ठीक रहिला किंतु चतुर्थ पादरे भावधारा व्यतिक्रम हो गला कोन टेबुल धइला आज्ञा व्यतिक्रम कोन व्यतिक्रम वन्य पशु मानंकर मातृज्ञान रुहे ना जो जगार जन्म नियंती से जगह को लक्ष्य प्रदान करते
तेणु संस्कृत भाषा रे से मानकु तीर्यक जोनि संभव बोली कुहा जाए मनरे प्रश्न आसे जगन्नाथ महाप्रभु प्रभु कौ दिन मातृहरण करती अरे हाँ तो कौ दिन ताहले पशु सहित समान हेबे हे ज्ञानी मंडली वर्ष को 2 थर जगन्नाथ महाप्रभु प्रभु मातृ ज्ञान को हराई बसती देखबा कौ तीर्थर 2 दिन केते बेले गोटिए हेउची पौष मासर पूर्णिमा जहाँ को पुष्याभिषेक पूर्णिमा बोली आमे कहूथाए आउ द्वितीय दिनटा कौ दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि जहाँ राम नवमी नाम रे विदित ये दिन मातृज्ञान हराई बसंती तार अर्थ राम नवमी दिन पौष मासर पूर्णिमा दिन जगन्नाथ महाप्रभु को राम वेशरे सुसज्जित करा जाए बलभद्र गोसाई को लक्ष्मण वेशरे सुसज्जित करा जाए देवी सुभद्रा जी भौणी पदवाच्य से दिन स्त्री पदवाच्य हुअती सीता रूप से सज्जित हुअती राम भक्त माने आनंद रे कहि उठंती जगन्नाथ महाबाहु साक्षात रघुनंदन सौमित्री बलभद्रस्स भद्रा मैथिली में बच जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर उद्देश्य रे प्रारंभिक भक्ति संगीत गोटे पद गाई मात्र 5 मिनिट अर्थ करी तापर देखिबा दक्ष यज्ञ सती प्राण विसर्जन कौ जाए जाई सती कुआरे यज्ञ कुंड को डेई पड़ी तापर आसिले प्राणायाम साहाय्य प्राण को विसर्जन करदेले से माध्यम कौन माध्यम पुराण रे नहीं अच्छी तमे जानी नो माल नहीं काहे कि ना भाई ना मोर टिकिए कथा रे कहउचंती तमे एटा को टिपी दियो तमे टिपा टिपी गायक बही देखिनो आमे बही देखिछु कि नाही आज तो मन को जणा पड़ी छु कुआरे देखिबा पाला ही दियो बाबा प्रत्येक दिन सेवक माने तुलसी रो मालाटिए गुंथी महाप्रभुंकर श्रीभुज रे लंबाई दियंती भुज रे नहीं क्या कारण तुलसी मालाटा महाप्रभुंकर श्रीभुज को सुंदर गला को नुहे प्रमाण दियो गाइबार गोटे बाग अछि ना पाला को शास्त्रीय नाटक मान्य देलानी आमे जदी सदा बेले कंसा बाड़ेला बेलिया होबा पालार महत्व किछि रहिबो कि बिल्कुल तुम श्री भुजे महाप्रभुंकर श्रीभुज को सुंदर किंतु दिने सेवक माने यथेष्ट परिमाणर तुलसी पाइले ना ज्ञानी बापा मान माला करिवे केमिति मल्ली कढ़ किछि तोड़ी आनिले मल्ली कढ़ रे मालटिए निर्माण कले हे ज्ञानी बापा मान हार मध्यरे पदक जेमिति शोभा पाए तुलसीर पेंथाटिए मल्ली मालर तलकु रखी देले ये मालटी जेते बेले महाप्रभुंकर श्रीभुज रे लंबाई दिया गला मल्ली रहिला ऊपरे तुलसी पड़ी तले जड़े अभिमानी भक्त ओकिलाती कले कहले हे मल्ली आउ केते दिन तोर ये छाती फुला चाली आउ 4 दिन छाती फुला 4 दिन काई की तो पाला सरिएले गला
ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ବଡ ଭାଇ ନା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ। ଆରେ ମୁଁ ତ କଥା କହୁଛି ତୁ କାଇଁ କଣ୍ଟା ବାଡରେ ଲୁଗା ପକେଇ କଳି କରୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନ କାହିଁକି? କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ସେବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଳାଟାକୁ ବାହାର କରି ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଦିନେ ଯିବ, 2 ଦିନ ଯିବ, 4 ଦିନ ଯିବ, ଆଉ ମଲ୍ଲିର ଟୁମୁକା ଚେହେରା ରହିବ? ସବୁ ପଚି ସଡି ଗନ୍ଧ ଉଠିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ନୈବେଦ୍ୟ ତୁଳସୀ ଦିଅ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାନି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପାଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମାଲୋଚନା ନ୍ୟାୟଟା କଣ ଦେଖିବା। ବାପା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ 4ଟା ଜିନିଷ ଦେଲେ ପ୍ରୀତ ହେବେ। 4ଟା ଜିନିଷ କଣ? ସେ 4ଟା? ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତ୍ୱୟଂ जो भक्त्या मांग प्रयच्छति तदपि भक्ति बहुतं नाम्नि प्रजत आत्मनः। पूज्यपाद भाईना महोदय कहिले पत्र पुष्प फल एवं जल ये 4टा पाइले भगवान प्रीत हुअନ୍ତି। ये 4टा जिनिस 4 जण देइथिले आउ मो कथाटा को दोहरौ शेषरे कहिले को पत्र दबा ना प्रभुଙ୍କ निकटरे कर पत्र को अर्पण करिबा। को फल दबा से फल कौन से फल पूर्व अर्जित कर्म फल जाचिबु देउ थाइब जाचिबु देउ थाइब जाचिबु देउ थाइब। जेते बापा माने बसितंती समस्त ज्ञानी आपण विचार कले ये कर्म फलटा को भक्त भगवान को दिए ना भगवान भक्त को दिए? आज्ञा बहु देश रे लिखा हिची पूर्व अर्जित कर्म फले जाची मु देउ थाई बोले एटा भगवानଙ୍କର स्वतः बाणी जे भक्त को मु फल प्रदान करे। तमे अर्थटा कल कोन ना भक्त भगवान को कर्म फल अर्पण करे देली भूल। हां पगा डाली छकी भूल आज्ञा काई के भूल ना सूर्य किरण रे जेन्हे निये पृथ्वी मोटामोटी भाव में मोर कहिबार कथा भाईना कहले कर्मफल आमे भगवान को दबा आमे दबानी भगवान हरण करी नेबे केमिति। आज वर्षा हैला 2 दिन टाणुआ खरा हबो आउ वसुधा उदार हिबो तार जलटा को जेमती बाष्पंशरे सूर्य अपहरण करी नियंती आमे कर्म करिबा आम कर्म फलटा को भगवान अपहरण करी नेबे। देबे केमिति कर्मानुसारे फल देई अधिक देई न पारई अधिक देई न पारई अधिक देई न पारई
ଅନୁସାରେ ଫଳ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେତିକି। ଆମେ ଯଦି ଅଧିକା କାମନା କରିବା କର୍ମ ଅଧିକ ଯେ ଲୋଡ଼ ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି, ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି, ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନ୍ୟାୟ ଭାଇନାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଛକି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଜଳ ये चारिटा आज्ञा गोटे जिनिस गोटे जिनिस नुह कि देख गोटे वृक्ष वृक्ष रे पत्र अच्छी फल अच्छी फूल अच्छी जलर आश्रय रे गछटा बढ़ी यहीटा हूँ मूल आत्मिक तत्व ना। मधु बाबू कौन कहले ताले कौ गछर पत्र फूल फल आम भगवान को अर्पण करवा। धर्म महातरु पक्षरे मानव हृदय क्षेत्र धर्म वृक्ष अच्छी केउठी हृदय क्षेत्र उर्वर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात भगवत गीता हृदय हेउची क्षेत्र हृदय रूपक क्षेत्र को उत्तम शिक्षा रूपक लंबल साहाय्य रे आमे चसी करी जदि धर्म वृक्ष रोपण करिबा गछ निश्चय हबो। हे ज्ञानीमान खाली मंजी पुति देले गछ हबो जलर आश्रय दरकार। जल किए कले आवश्यक तो ही सदाचार जल सतसंग धर्म रूपक बीजरे सत आचरण जल जदि दिया जाए विनय रूपक शाखा से धर्म वृक्ष उत्पन्न हब। यह आत्मज्ञान निर्यास तापरे ईश्वर पर उपकार ईश्वर भक्ति पल्लवी हुए सुंदर। ये करपत्र रे काम ना परर उपकार करिबा ईश्वर निकट रे आत्मनिवेदन करिबा ये पत्र से गछरे आपे आपे आसीबो। तापरे श्रद्धा रूपक सुमन हृदयर श्रद्धा को भगवानंकर निकट रे अर्पण करिबा। ये न्याय रे मधु बाबू कहि जाई छथि छाड़तु आसतु दक्ष यज्ञर न्याय आज्ञा कहना हाँ आज्ञा हाँ हाँ आज्ञा हाँ आज्ञा 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 हाँ आज्ञा 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 आत्मतत्व ज्ञान रे आमे त्रिकुट कहिबा एई जगह आज्ञा हाँ हाँ आज्ञा
ହଁ ତ୍ରିକୁଟ ଶିଖରେ ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିକୁଟ ଶିଖର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିକୁଟ ଶିଖର କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା। ହଁ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆପଣ ଆମଠୁ ଜାଣିବେ ଲୋକଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହଁ ହନୁମାନ ଦେଖିଲାଣି ତ୍ରିକୁଟ ଶିଖର ଘେରିକି ପ୍ରାଚୀନ ତ୍ରିକୁଟ ଶିଖର ଆଜ୍ଞା ସେଠି ତ୍ରିକୁଟ ଶିଖର ହଁ ଅର୍ଥ କ୍ଷୀରସାଗର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ହଁ ତ୍ରିକୁଟ ଶିଖରରେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ହ୍ରଦ ଅଛି ଯେଉଁଠି କି ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି ହସ୍ତି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହସ୍ତି ଗଜ ଏ ହସ୍ତି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ହଁ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ଧଇଲା ଇଏ ହୃଦରୂପକ ହୃଦୟ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଟେକିଲା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ହଁ ହୃଦରୂପକ ପଦ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା। ହଁ ନହେଲେ ସେ ହ୍ରଦରୁ ନେଲା ସିଏ ଆଉ ଖଣ୍ଡକେ ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିତେ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିବେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁକୁ କହିବେ କାଳକ୍ରମରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏଇଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ତାର ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖରାପ ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରିବିନି, ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ଦରକାର ଖାଲି ନେଇଯିବେ। ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣାଷ୍ଟକ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ପାଇନି, ଏ ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ କୋଉଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ସବୁ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିକି ନକ୍ରଂ ଗ୍ରସ୍ତ ପଦଂ ସମୁଦ୍ଧତ କରଂ ବ୍ରହ୍ମେଶ ଦେବୈ ସମଂ ପାହିତି ପ୍ରଚୁରାର୍ଥରାବ ପରିଣଂ ଆଜ୍ଞା ବେଶ ଶକ୍ତି ମାଂ ସୁଜେତି ରରକ୍ଷଣକ୍ର ବଦନଂ ଚକ୍ରଶିୟା ତତ୍କ୍ଷଣ ଏ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ପରାୟଣ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମେ ଗତି ନାରାୟଣ ପରଂଦେବା ନାରାୟଣ ପରଂଗ୍ରା ନାରାୟଣ ପରାଗତି ନାରାୟଣ ପରା ଏ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋର ମୋର ଗତି କାହିଁକିନା ମୋର ବଳ ପାଉନି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଟେକିଲେ ହଁ ଅର୍ଜ ଏମିତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ 8ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ 2-3ଟା ସେତିକି ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ନା ଖରାପ ହେଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହିନା ରଖିବା ଠାରୁ ଗୁରୁ ମୋର କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ସଂଯତ ହୋଇକରି ପାଲା ଗାଇବୁ କାଳୁପଡ଼ା ପେଣ୍ଠରେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ମଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲା କି ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନାହିକେ କରିଦେଲା ଖାଲି ଶିବ ଭିତରେ ହଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାଳୁ ଆମର ବାହାରେ ଯୋଉ ପଢନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ ଗୀତଟା। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏସବୁ ଅଛି। ହଁ ଯାଅ ଭାଇ ଏମିତି 2ଟା 3ଟା ବର୍ଷ ଆମେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ବସିକି ପାଲା ଦେଖୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବସୁଛନ୍ତି ହଁ କୁଆଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ି ପକେଇବେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ ବହୁତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଚାଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସେହି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର କିଛି ଅଂଶ ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜସଭାରେ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେନି। ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଶିବହୀନ ଯଜ୍ଞ କରିବି। ଯଜ୍ଞ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲୁ ଛବି ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 81,000 ଯଜ୍ଞ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। 81,000 ତାହେଲେ ଦିନକୁ କେତୋଟି କଲେ? କେତୋଟି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ମାନଙ୍କର 5 ଯଜ୍ଞର ବିଧାନ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ, ପିତୃ ଯଜ୍ଞ, ଦେବ ଯଜ୍ଞ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ, ନୃ ଯଜ୍ଞ। ଇଏ 5ଟା ଯଜ୍ଞ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ? ନା ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ, ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ସ୍ତୁତର୍ପଣମ୍, ଦୈବ ବଳିର୍ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ଅତିଥି ସେବା। ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ
ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପିତୃଯଜ୍ଞ ସ୍ତୁତର୍ପଣମ୍ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବା ଦବା ଏହା ହେଉଛି ପିତୃଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଦୈବ ହୋମ ହୋମାଦି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦେବ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ଯାଏ ବଳିରେ ଭୂତ ଏଠି ବଳି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଯାଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ 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 ବାସ୍ତବିକ ଯଜ୍ଞକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ ଯଜ୍ଞ ବೈ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞାର୍ଥେ କର୍ମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିବା କରିବା ତା ମାନେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଛାଡ଼ି ଅମଙ୍ଗଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନା ନା ଶିବହୀନ ଯଜ୍ଞ ତାହା ଅମଙ୍ଗଳ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମାନ ସମାନ କାରଣ କଣ ଶିବ ନିଜେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ବି ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ନାସ୍ତି ମହିମ୍ନାଥ ପରମ ସ୍ତୋତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ ମହିମ୍ନଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଆଚ୍ଛା ଭିଆଣ ଯେଉଁ ମହିମ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ବେଳେ ମହିମ୍ନ ବସିକରି ପାଠ କଲେ ମହାଦେବ ଠିଆ ହୋଇକରି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଦେଖେ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅମଙ୍ଗଳ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତ୍ୟାଗ କୋଉ ଗୋଟାକ ତ୍ୟାଗ ପରା ନିଜ ଜୀବନର ଯେତିକି ଆତ୍ମନିବେଦନ ତ୍ୟାଗର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କହିବା ଜୀବନର ଆତ୍ମନିବେଦନର ତ୍ୟାଗ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆଉ କଣ ନାଇଁ ସେତିକି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି କିଛି ହଁ ଦେଖ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଥାଇ ଶିବ କେମିତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଶ୍ମଶାନେ ସ୍ୱାକ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ମରହର ପିଶାଚା ସହଚରା ସ୍ଥିତା ଭସ୍ମଲେପା ପ୍ରିନୁ କର ପରିକର ଅମଙ୍ଗଲ୍ୟଂ ଶୀలం ତବ ଭବତୁ ନା ନୈବମଖିଳଂ ତଥାପି ସ୍ମତୃଣାଂ ବରଦ ପରମో ମଙ୍ଗଳମସୀ ଛବିନରେ ଶ୍ମଶାନେ ସ୍ୱାକ୍ରୀଡ଼ା ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଏକ ସ୍ମରହର ପିଶାଚା ପିଶାଚ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଅମଙ୍ଗଳ ଦୁଇ ଚିତା ଭସ୍ମଲେପା ମଶାଣୀର ବିଭୂତି କି ଯିଏ ଶରୀରରେ ଲେପନ କରନ୍ତି ଶିବ କୁଆଡେ ବିଭୂତି ଲେପନ କରନ୍ତି ବିଭୂତି ନାଇଁ ଭୂତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ ସମ୍ପଦ ବିଶେଷ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ 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 ଶୃଗୁ କହିଲେ ସର୍ପ ସର୍ପ ଶରୀରରେ ଯିଏ ସର୍ପକୁ ଆଭୂଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ନୃକରଟି ମନୁଷ୍ୟର କପାଳକୁ ଯିଏ ଢାଳ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି हे जोगारूढ़ पुरुष आपणकर मारणास्त्र कौन दरकार मारणास्त्र शिवंक निकट रे गोटे त्रिशूल रही त्रिशूल महिमना कहिले एते गुड़िए अमंगल जिनिस थिले मध्य तथापि स्मतृणां वरद परमो मंगलमसी ये सब अमंगल मूल कारण हेले मध्य शिव शब्दर अर्थ हेउछि मंगलमय आज आपण जो यज्ञर चरित को शुणिले ताहा
ତାହା ହେଉଛି ଶିବହୀନ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ମଙ୍ଗଳ ବିହୀନ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଯଜମାନର ହିତ କାମନା ହେବ ନାହିଁ ଯଜମାନର କ୍ଷୟ ଘଟିବ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଦେବୀ ସତୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଲା ସତୀ କୁଆଡ଼େ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ପୁନର୍ବାର ଉଠି ଆସିଲେ ଯୋଗାନଳରେ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ ମାଧ୍ୟମଟା କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଇଏ ମାଧ୍ୟମଟା କେମିତି ଛବି ଠିଆ ହ କହିଲୁ ଶରୀରରେ କେତେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନା ଶରୀରରେ 10 ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବହି ପବନ ବିଜୟ ସୁରୋଦୟ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ପ୍ରାଣ ପାନ ସମାନସ୍ୱ ଦାନ ଜ୍ଞାନ ସବାୟବ ନାଗ କୃମସ୍ଥା କୃକର ଦେବଦତ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ জ্ঞানী বাপা মান শরীরের 10